রবিউল আউয়াল সোমবারেতে নতুন সাজে ধরণী তশরিফ আনলেন বাদেশা নবী আমিনার নয়ন মনি। আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা, আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ। সরকার কিয়ামত মারহাবা, দিলদার কিয়ামত, হুজুর কিয়ামত, পুরনূর कियामत। सब मिलकर बोलो और जोर से बोलो, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु अस्सलामु अलैका, अस्सलातु